ইবলিস বস্তিটাত গেল ইনকোয়ারি করবা দে বস্তিটাত গরিব লোক সেনানি একজন কজ গরিব ছে মগর ওয়া খুবই গরিব কজ ওয়ার দরকার সে মুখ বাতাই দিলে ওয়ার ঘর গেল আদরে ইয়াক গেল তো ঘবরাই গেল কজ ভাই তুই শয়তান মি ইনসান মোর ঘর কেন হলো কজ রে ভাই তোর মদত করবা অনু কয় তুই মোর মদত করবো কত হ্যাঁ কজ কেন কজ তোর রকম গরিব বেলে করিনি কজ এটা তো ভাই হকিকত মোর রকম গরিব করিনি কজ হ্যাঁ কাম কর কজ কি মি পেশা দেছু হাল কিনে গরু কিনে খেতি বাড়ি কর আদলা 30 আদলা মুখ দিস এর গেল ডগমগায় মার समझौता है गए पैसा दिले जमीन किनले गरु किनले हाल किनले अब जब कमप्लीट करवार बाद खबर दिले कह भाई तु तो शैतान कह हाँ कह हमरा इंसान तो जेटा फसल में पैदा करी और बाटाबाटी आगुत हो तो तु उपरत लिब ना हेडत लिब अब बता के कह कथा इजा फिर मैं तुम्हारी पूछी কে কোলে এটা ইনসানটা কোলে তে উপরত লিব না নিচানত লিব ও কজ গোটা ফসল উপরত হচ্ছে আমি নিচানত করে নিম কজ উপরত লিম কজ ভাই দেখ গোটাই তোড়ায় কজ হ্যাঁ ঠিক আছে আমি উপরত লিম কর খেতি ফাইনাল খেতি করলে মা আলু রুপিল আলু কে রুপিল আলু उरा कहाँ कौन तुमरा आप जब आलू तैयार हो आलू ले चले गए खबर दिले भाई मोल्ला जेगनू तोल्ला जा वहां परेशान है गए कुछ नहीं गेल कहे रे भाई अच्छा जे होइए मगर ती लगा ही दो की कहे रे भाई तो तुम्हें पड़े कोई कहे ना ठीक है अच्छा जेटा है गया मोर कपालत है गया उठा मगर लगाई लो की कहे आलू कहे आलू कह दिल कहे आलू माटिर तलत हो तो कहे भाई एबार हमें हेटत नी कहे एबार मुख दे होबे नी एबार लेखापड़ी बोले लेखापड़ी बोले चांस देय ना मा कुशियार रुपी कुशियार तैयार हो काटे चले गए मुड़ा छोड़े दिले फिर परेशान हो गए वहां कुछ नहीं फिर गेल तो कागज निकला है कहे कागज देखवा नहीं होबे सब कोई तो मुखे गाली देছে ना लेकिन ती कौन काम करो